अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। प्यारे नाज़रीन इकराम, हमारी आज की वीडियो सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज़ की पिछली किस्त का रिव्यू और आने वाली किस्त के ट्रेलर 1 के बारे में है। और अगर बात करते हैं सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज़ की पिछली किस्त के बारे में, तो नाज़रीन इकराम, वाक़यात इस कदर तेज़ी से दिखाए जा रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अब 2 से 3 किस्तों में कुस्तुम दुनिया फतह हो जाएगा। और पिछली किस्त के पहले 20 से 25 मिनट बहुत ज़्यादा दुखी कदर वाले थे, क्योंकि नाज़रीन इकराम, जस्टिनियानी सिर्फ 3 बेड़ों के साथ सुल्तान फातेह की बड़ी ताकत को शिकस्त देने में कामयाब हो गया। और सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि सुल्तान की शिकस्त का बायस बनने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि बहरी बेड़ों का सरबराह सुलेमान पाशा था, जो कि पहले भी एक मरतबा सुल्तान फातेह के गजब से बच चुका है और सुल्तान ने उस दौरान इसे माफ कर दिया था। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस दफा बहरी बेड़ों के जरिए इसे जितनी बड़ी शिकस्त हुई है, तो मुझे नहीं लगता था कि सुल्तान फातेह इसे माफ करेंगे, क्योंकि कुस्तुम दुनिया तक जाने की ख्वाहिश रखने वाले बहुत सारे बहादुरों का खून इसी की बेहतियाती की वजह से कुफार के हाथों बह गया। और आपको याद होगा कि सुल्तान फातेह ने पिछली किस्त में ही सुलेमान पाशा को यह कह दिया था कि आप नए बादबान तैयार रखें और हवा के बदलते ही हम उनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नाज़रीन ने कहा, सुलेमान पाशा की अकल पता नहीं कहाँ पर थी और इसने सुल्तान की बात को बिल्कुल भी तरजीह ना दी। हाँ, ये बात सच है कि सुलेमान पाशा दिल का बहुत अच्छा इंसान है और बहादुर भी है, लेकिन बहादुरी का सही इस्तेमाल करने के लिए इंसान के पास अकल का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। मगर इस बेचारे ने अब दूसरी मर्तबा सुल्तान फातेह को रुसवा किया। और जब सुल्तान फातेह को अपनी फतह का यकीन था और अपने पाशाओं को साथ लेकर सलेबियों की शिकस्त देखने के लिए समुद्र के किनारे आ चुके थे, लेकिन नाज़रीन इकराम, हालात बदल गए, हवाएं बदल गईं और सलेबियों को फतह हुई और उनके सिर्फ 3 बेड़े एक बड़ी फौज को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। वैसे नाज़रीन इकराम, अगर नए पर्दे तैयार नहीं भी हुए थे तो सुलेमान पाशा को वहीं पर रुकना चाहिए था, लेकिन इसने बहुत जल्दबाजी की और अपने सिपाहियों को साथ लेकर वहीं पर पहुंच गया और बदले में इसने अपनी एक आंख ज़ाय कर दी। बहरहाल नाज़रीन इकराम, सुल्तान फातेह जब इसका सर कलम करने वाले थे तो दूसरी मर्तबा आग शम्सुद्दीन ने इसकी जान बचाई। और सुल्तान, क्योंकि एक सुल्तान होने के साथ साथ आलिम दीन भी हैं और वो जानते हैं कि किस तरह बड़ों की इज्जत करनी है और छोटों की गलतियों को माफ़ करना है, तो नाज़रीन इकराम, सुल्तान फातेह ने अपने आला ज़र्फ़ की वजह से सुलेमान पाशा का सर कलम नहीं किया। लेकिन जो ठोकर इसकी वजह से सुल्तान और उसकी फ़ौज को लगी है, वो सुल्तान कभी नहीं भूलेंगे। और सुल्तान तो क्या, खुद सुलेमान पाशा भी शर्मिंदगी की वजह से हर वक्त खुद को नोचता रहेगा। और सलेबियों वाली साइड पे एक और नए ताकतवर कमांडर की एंट्री हो चुकी है, जिसका नाम सल्वाडोर है। और इसकी ताकत, बहादुरी और शोहरत जस्टिनियानी से कम नहीं है। और मेरे ख्याल के मुताबिक इसका अकल जियोवानी जस्टिनियानी से कई गुना ज्यादा है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और बड़ी मजे की बात यह है कि इसके लिए जिस अदाकार का इंतखाब किया गया है, ये हमारा बहुत पसंदीदा अदाकार है। कोर्निश ड्रामा सीरीज के अंदर सिर्फ 1 या 2 किस्तों के लिए इसकी एंट्री करवाई गई, लेकिन वहां पर इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, इसीलिए शायद इस अदाकार ने उस ड्रामा सीरीज को अलविदा कह दिया। लेकिन सुल्तान मलिक शाह ड्रामा सीरीज के अंदर ये बहुत ताकतवर कमांडर और सुल्तान मलिक शाह के पंजे के तौर पर जाना जाता था। तो नाज़रीन इकराम, ये अदाकार कुस्तुम दुनिया की हिफाजत करने वाले कमांडर के तौर पर बहुत परफेक्ट है और इसके आने से जस्टिनियानी की वैल्यू वाकई में बहुत ज़्यादा कम हुई है। और नाज़रीन इकराम, जब ये वहाँ से आ रहे थे तो सबसे आगे यही शख्स था और जस्टिनियानी भी इसके पीछे चल रहा था। और ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि इसके दिन बहुत थोड़े थे और इसका किरदार इसी किस्त में ख़त्म होना था। तो आखिरकार पिछली किस्त के आखिर में कुर्चुद्वान के हाथों इसका किरदार ख़त्म कर दिया गया है। वैसे नाज़रीन इकराम, हमारा ख्याल तो ये था कि जियोवानी जस्टिनियानी को मारने वाला ओलोबातली हसन होगा, लेकिन शायद उसका किरदार इसके मुकाबले का ना था, इसीलिए कुर्चुद्वान के हाथों इसकी मौत दिखाई गई। और आप देख चुके हैं कि कुर्चुद्वान कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता और इसने बहुत ही अच्छे तरीके से जस्टिनियानी को मौत के घाट उतारा और आखिर में इसका सर काट कर सुल्तान के कदमों में एक तोहफे के तौर पर पेश किया। और जब सुल्तान अपने खेमे से निकले थे तो इनका इरादा किले की हिफाजत करना था और जस्टिनियानी का सर कलम करना था। मगर सुल्तान को क्या पता था कि वो दुआन आगा, जिसके बारे में ये खबर मिली है कि वो आगा का ओहदा छोड़कर जा चुके हैं, वही जस्टिनियानी को पहले ही मौत के घाट उतार चुका होगा। वैसे नाज़रीन इकराम, दुआन आगा का यह कारनामा देखकर जानदारली और आगा बनने की ख्वाहिश रखने वाले इस शख्स की शक्ल देखने वाली थी। और सुल्तान फातेह ने जब कुर्चुद्वान के माथे का बोसा लिया तो ये सीन्स भी बहुत कमाल के थी। नाज़रीन इकराम, आप लोग देखें कि एक सुल्तान अपने अल्प से, अपने पाशाओं से और अपने आगाओं से किस कदर मोहब्बत करता है। और आप समझ आई कि सुल्तान फातेह के पीछे यही मोहब्बत थी, यही प्यार था और इनका आपस में एक मजबूत भाईचारा था, जिसकी वजह से वो कुस्तुम दुनिया, जिसके बारे में यह ख्याल किया जाता था कि ये कभी फतह नहीं हो सकती,
اور اس کی دیواروں کو کوئی بھی عبور نہیں کر سکتا، تو اللہ کے حکم سے اور ان کے اتحاد کی وجہ سے اور کوشش کی وجہ سے قسطن دنیا کی وہ دیواریں گر گئیں۔ اور جب کسی سلطان کے ساتھ دوان آغا، بالی بے، بطال بے، علی بے اور سلطوق جیسے عظیم جنگجو ہوں تو وہ سلطان کیسے ہار سکتا ہے؟ اور ناظرین اکرام، اب آنے والی قسط میں سلطان کے ساتھ غداری کرنے والا فرحت پاشا بھی اپنے کیے درے کا بدلہ چکانے والا ہے۔ پہلے ارطغرل غازی ڈرامہ سیریز کے سیزن 1 میں یہ کرتوغلو بن کر ارطغرل کے ہاتھوں مرا تھا، پھر صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز میں امیر ریحانی کے رول میں صلاح الدین کے ہاتھوں مرا تھا، اور اب اس کی باری سلطان فاتح کے ہاتھوں مرنے کی ہے۔ ویسے ناظرین اکرام، اس نے منصوبہ بہت اچھا بنایا کہ جب سلطان اس خیمے سے جا چکا ہے تو اب پیچھے توپ تباہ کرنے کا وقت آ چکا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے اسحاق پاشا اور بطال بے جیسے سلطان کے وفادار جانباز موجود ہیں۔ اور ویسے ناظرین اکرام، فرحت والا یہ اداکار لگتا ہے صرف غداری کے لیے ہی بنا ہے، ہر ڈرامہ سیریز میں صرف غدار کے طور پر ہی دیکھا گیا ہے۔ اور اسحاق پاشا پہلے ارطغرل غازی ڈرامہ سیریز میں بہادر کے رول میں تو غدار تھا، لیکن اب سلطان فاتح ڈرامہ سیریز کے دوسرے سیزن میں اس کو عقل آ چکی ہے اور یہ سلطان فاتح کا ایک وفادار جانباز بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، یہاں پر تھوڑی سی تعریف سرکان چائے اغلو کی بھی ہو جائے، جو سلطان فاتح ڈرامہ سیریز میں سلطان فاتح کا ایک جاندار رول پلے کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، دیکھتے دیکھتے ایسا لگتا ہے جیسے ہم حقیقی سلطان فاتح اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں، اور میرا خیال تو کبھی بھی اس طرف نہیں گیا کہ یہ اداکار ہے نہ کہ حقیقی سلطان فاتح، کیونکہ بالکل اس کا سٹائل سلطان فاتح جیسا ہی لگتا ہے۔ اس کے چہرے کے آثار اور اس کے دیکھنے کا سٹائل بالکل جس طرح ہم سلطان فاتح کو کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، اور جس طرح یہ سنا کرتے تھے کہ چھوٹی سی عمر میں ایک عظیم سلطان نے قسطن دنیا کو فتح کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کو پورا فرمایا تھا، تو اس ڈرامہ سیریز میں ہم اس عظیم فتح کے نظارے بہت قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین اکرام، بطال بے اور سلطوق نے بہت اچھا کام کیا، لیکن حقیقی مرد تو شہنشاہ قسطنطین کا بھائی دمیتریوس نکلا۔ ویسے ناظرین اکرام، شروع سے ہی مجھے یہ اداکار بہت پسند تھا، کیونکہ یہ اداکار پہلے ایونک بیوک سلجوقلو یعنی کہ نظام عالم ڈرامہ سیریز میں سنجار کے ایک خاص جانباز کے طور پر ہمیں دکھایا گیا ہے، اور ناظرین اکرام وہاں پر اس کی اداکاری بہت کمال کی تھی۔ اور جب سے یہ اداکار سلطان فاتح ڈرامہ سیریز میں دمیتریوس کے رول میں آیا تو میری شروع سے یہی خواہش تھی کہ کاش یہ اداکار سلطان فاتح کا ساتھی بن جائے اور اس کی مدد کرنے والا بن جائے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ اب آنے والی قسطوں میں جب قسطن دنیا فتح ہوگا تو یہ مکمل طور پر سلطان فاتح کے ساتھ مل جائے گا، اور کیا ہی کمال کا سین ہوگا کہ اگر دمیتریوس مسلمان ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین اکرام، اگر دیکھتے ہیں ٹریلر کی طرف تو اسحاق پاشا نے فرحت کی غداری سے سلطان کو واقف کرا دیا ہے۔ کرچتوان پھر سے ینیچری آقا کا لباس دیوے تن کر چکا ہے، اور ناظرین اکرام مجھے لگتا ہے کہ فرحت پاشا کو اس دفعہ بڑی چال بازی کے ذریعے سلطان فاتح پھنسائیں گے۔ یہ بات سچ ہے کہ اسحاق اور بطال بے کو اس کی غداری کا علم ہو چکا ہے، لیکن میرے خیال کے مطابق ایک آخری خبر فرحت پاشا شہنشاہ قسطنطین تک پہنچائے گا، اور وہ خبر یہ ہوگی کہ سلطان فاتح کی توپ تباہ ہو چکی ہے، لیکن اس کے پیچھے سلطان کا منصوبہ ہوگا۔ توپ سلطان کے پاس ابھی صحیح سلامت ہوگی، لیکن شہنشاہ کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی امید کو بڑھانے کے لیے ایسا کیا جائے گا، اور فتح کے دوران جب سلطان فاتح اچانک اس کے سامنے اپنی توپ نکالیں گے تو شہنشاہ قسطنطین کو ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ بہرحال ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سلطان فاتح ڈرامہ سیریز کی ہر نئی آنے والی قسط کا ریویو آپ کے سامنے ہر ہفتے پیش کرتا رہوں گا۔